ରହିଲି ବିଜୁ ମହାନ୍ତି ଯାହାର ସିଡି ଆମେ ନେଇକି ବ୍ଲାକ୍ରେ ଗାଁରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଚାଲିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲି ସିଏ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ସିଏ ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ମୁଁ କଳାକାର ହେଲି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲି ବିଜୁ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ମୋତେ 7 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଯେ 7 ଟଙ୍କା ତୁ ନେଇକି ଠାକୁର ପାଖରେ ରଖିବୁ ଏଇଟା ତୋର 7 ଲକ୍ଷ ହେବ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ସତରେ 7 ଲକ୍ଷଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିଛି गुरु जितेबाला हैदराबाद थे मुझे साथ साथ देकरी मुझे नहीं आसती ओडिशा को यहाँ आप विगत दिन देखिथे आ मु प्रति मनीष को प्रति गुरु को बहुत भल पाए एमती राजनीति क्षेत्र में जी भी मो गोटे दिन किए कम कर भल पाए देती मुझे बहुत स्नेह करे श्रद्धा करे मु गुरु मानक बहुत भल पाए आज भी जी विजु जनता दल को मत नहीं भी भल पाए सी मत आगू नियंतु न नियंतु मत पचारतु न पचारतु मोर विजु जनता दल पर मान अभिमान कर मोर मतलब नाही दम कहीं जे मु तो जो दल पे कम कली से दल मत देनी आ जो दल में जाकि नुआ होगी आसी मुझे दल एत आशा कहीं करी।